Hi mga bayet! For today's video mga bayet, tara ug kuyugi ko ninyo kay mga dota sa Corte Salon para magbalik alindog. Kay hapit naman ang Mother's Day mga bayet. Corte Salon is located in Ramos Extension, capital site Cebu City. For those who are not familiar sa place, you can Google it or use the Waze app to easily locate the place mga bayet. And for now mga bayet, I am availing their hair botox since dili pa ko pwede makariband. Kay since 3 months pa man ta nagriband mga bayet, niya magubaon niya ang hairs mga bayet. Then they have their free hair consultation. Just DM them in their Facebook page at Corte or their Instagram account at Corte Hair Salon. So they can suggest what's best for your hair. And what I like about Corte Salon mga bayet is ang owner is 100% beauty expert Jude mga bayet. Kay ang owner diri kay isa siya ka makeup artist nga bantugan diri sa Cebu City mga bayet. So dili siya basta-basta mga bayet. So visit na mo mga bayet, samtang nagpromo pa sila sa ilang rebond and hair botox mga bayet. So Corte Salon is open from Mondays to Saturdays from 10 a.m. to 7 p.m. mga bayet. Thank you for watching mga bayet, and here's my hair.